ये बंगाली बाबू कपड़ा बेच रहे हैं जो कि उनकी भाषा एक कोई बार नहीं वापस समझ बोलना, पा वो रहा गुल्लू है। गुल्लू 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 कर रहे हैं और इनका देखिए वीडियो बनाने भी नाराज हो रहे हैं और क्या देखेंगे कश्मीरियों को कश्मीरी हिंदी नहीं समझ अरे सकते वो तो भाषा बंगाली के क्या लिए समझ समझेंगे। रहे हैं कि ये क्या जो भाषा बेच है। रहे हैं देखिए भाषा क्या कहते हैं। ना 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 ना, अरे नहीं नहीं वो नहीं है, नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है बोला। अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो भाषा के लिए तुम्हारी भाषा समझ रहे हो। খাদি কটন আইটেম আছে সব যে হুলো হুলি বানাও কাকা লাপা ঝাপা বানাও যা খুশি বানাতে পারো এটা এই যে পানাগুলো আছে না দাদা এই খাদি কটন আইটেম দেখো একদম খাদি কটন হাত দাও কোয়ালিটি হাত দিয়ে দিচ্ছে এই যে পানাগুলো আছে দাদা দেখো পানা চওড়া পানা এই হুলো হুলি বানাবে ফুল স্লিপ কাকা 2 মিটারে বেরিয়ে যাবে 2 মিটার মার্কেট লাগে কত টাকা 100 মিটার 100 মিটার আমাদের গুলো 2 মিটারে বানবে মোটা হবে লম্বা হবে টাইট হবে এনিবডি 2 মিটারে কাকা কমপ্লিট হবে দাদা ये पाना तुम्हारे मार्केट मार्केट के पाना है दादा 20-30 मार्केट मार्केट पाना है আমাদের এগুলো এক্সট্রা পানা আছে ফালতু পানা আছে তার জন্য তোমার 2 মিটারে কমপ্লিট হয়ে যাবে যে কোনো বডি আর এগুলো টেরি করার প্রশ্ন দাদা মিক্সিং না হবে এটা কত দাদা এটা দাদা লাইট হবে এটা আমরা তুমিও জ্বলবে আমিও জ্বলবো মানাটা বন্ধ করে কাকা